गाड़ी कौटी बुलिला तुमको एत बाट शुभागला गुनु बाबा कान रे कौन लगे कि देखिलु हाँ लगे ना तू एत जाइलु कि तलू कौन पे जाइलु पाठ पढ़ा तोर जमा नहीं हाँ ए तो बैग नौनु टंग टंग ही पड़ाऊ से भी केते भूल कहले बैडमिंटन न बैग सजाड़ी कहला बैडमिंटन कहला गुगु टाटा चलो जनकर दरकार स्वीट आ जनकर दरकार सल्टी है गुगु नेला अटा पिठा ये अटा आर उपमा हाँ बो पूजा लगे भोग लगे सारे आम लक्ष्मी पुराण बही बोलदबा जेहेतु आज गुरुवार हरे कृष्ण हरे राम मिक्स हम ये मिक्स भी कटाई आसब कटा हम देसी आलू कटा हम सब ग्रीन मटर छड़े दे थे थोईदेवा ना जदि अधिका हम मुझे डालमा पे आलू सारटा ये फुटे दूसरी बो डालमाटा ये हम ना चुली हम चलो नमस्कार गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल केमती अच्छा आशा कर समस्त भले थे मुझे भल अच्छे चलते आज ब्लॉग कौन कर निश्चय शेयर करी जो मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो को शेष जाए देखो चलते आज एक्चुअली आमर आसबे घर को कुणिया कुणिया माने आमर आसब घर को जोटा मौला मेड़ चलते आगे आगे देखा कौन हो खटा होगा डालमाटा फुटे डालमा वगैरह हम चूल्हे रे मिक्स पे सब भजा भजी कर दो जेहेतु बसिक करदे भाजीदेवे तरकारीटा ये हम डालमा पे सीझे डालमा वगैरह वगैरह प्रिपेयर धनिया पत्र डालमार लुक केम देखा डालमा चलो वो बनाते मिक्स भेज रे यहाँ हूँ अदा काजू आ चारमगज नड़िया पेस्ट होते आ भी नड़िया कोराटा भी अच्छे नड़िया कोरा भी अच्छी दिहब यहाँ सब परिवा भजा हो सहित आमर दिहब नाड़ी चलो ठीक है सब छाणी धुआ हो बुझीच हाँ चलो यहाँ कौन कोबी
କିଏ କହିଥିଲେ? ହଁ ସିଏ ସିନା ଇଏ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ବେଳଟା ତମ ମଉଳା ମାଡ଼ିରେ ଏସବୁ କାହିଁ ହବ? ନାଇଁ ଆମର ହବ ଯେ ମୁଁ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇବି, ଶଙ୍ଖୁଆ। ମୁଁ କହିବି ମୋ ପାଉଣାଟା କାହାକୁ ମାଗିବି? ତମକୁ ମାଗିବି। ଆଉ ତମ ଘରକୁ ମଉଳା ମାଡ଼ ହଉଛି? ହଉ ମୁଁ ପିଇସାକୁ ମାଗିବି ଆଉ। ମୁଁ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବାକୁ ଆସିଲି। ଆମର ମଉଳା ମାଡ଼ ଆସିବ କି? କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଦୀପା, ଏ ଦୀପା ଏଇଠିକି ଆଲୋ। ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବୁ, ମଉଳା ମାଡ଼ ଆସିବ ନା। ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ବାରିକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବାରିକ ଶଙ୍ଖ ଆସିବେନି। ସିଏ ଏକାଦିନେ ଭାର ସବୁ ବାଣ୍ଟିବେ ନା। ବାରିକ ଶଙ୍ଖକୁ ଧରି କଣ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବେ? ସିଏ ଆଉ କଣ ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ ସିଏ ସେ ତାଙ୍କର କାମ ଯାହା କରିଦଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଧନଲି ଏ ମାମା କି ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବଜେଇଦବ ଶଙ୍ଖ ବୋଉ ଛୁଆ ହେଲା। ଓହୋ ମାନେ ସେଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫୁଙ୍ଗା ହବ। ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଲଗେଇଲେ। ମାମା ଆଜି ବଡ଼ ମାମା ଆଜି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବାରିକ। ମୁଁ ପାଉଣାଟା ପିଇସାଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ କରିବି ଆଉ। ଏ ମାମୁନୁ ତୁ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ଦେ। ତୁ ନାତୁଣୀ ହବୁ। ମୋର ପାଉଣା ଦିଅ। ପିଇସା ଝିଅକୁ ରଖିବୁ, ତୁ ଝିଅ ପଳେଇବ ପଳଉଥିଲେ। ଏବେ ତ ବାହାଘର କର ଜବରଦସ୍ତି। ଆଉ କାହିଁ ପଳେଇବୁ? କାହିଁକି ଆମକୁ ବାହାଘର କର। କିଛି ଦେବେନି। କାହିଁ ପଳେଇବ? ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ। ପଳେଇବୁ କାହିଁକି? ଏବେ ତ ନ ଜାଣିକି ବି ତ ଅଲଗା କାଷ୍ଟର ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ହାଞ୍ଚେ ମାମା ଲୋ ମୋ ମାମା। ମାମା ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କ। କାହିଁକି ମାମାର କଣ ହେଇଛି? ସେ ତାଙ୍କର ମଟନ ହେଇଥିଲା ବା। ଚାରିଟା ବେଳେ ଯିବ ନା କେତେବେଳେ? ତୁ ଏମିତି ବେକ ଭାଙ୍ଗିକି କଣ ଅନଉଛୁ? ଦେଖୁନୁ ସେ ବେକକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ମତେ ଅନେଇଛି। ମୁଁ ଗପୁଛି ଇଲି। କାହିଁ ଗପୁଛୁ? ଦେଖ ଭାଇ ଆଇଲା। କାନେଇଥା ଛାଡ଼ିକି। କାନେଇଥା। ଆଇଲେ ସାର୍ ଆଇଲେ। ତମ ବ୍ୟାଗ ଟାଏ କୋଉଠି ଫୋପାଡୁଛ? ତୁ ମିଳୁନି। ସବୁଦିନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ ଫୋପାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଆସିବ? ବାବୁ ଏଇଠି ସୁଜ୍ ଖୋଲିକି ଏଇଠି ବସ୍ତା। ये पताका मम्मी ठाकुर पाखे आमर मौला निमंत्रण। नाई नाई पकईनी जाऊँ पकई दे गुआ से ताऊ खोलनी तो आम मिक्सटा तो देखी अल्प एवं टे देखे दौचे नाड़ी पड़ी दीपा विदाय गाड़ी एबे सांग सांग आइला नहीं एबे ट्यूशन अच्छे तो संध्या नहीं लो नहीं 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 दुकान बाबा नहाते चिड़े हेलो मामा तू पड़ेबू लो मो छुनु मो धन
ମୋ ଧନୁଆ ପଳେଇବ ଲୋ। ବାବୁନା ବାବୁନା ତୁ ପଳେଇବୁ ମାମୁନା ପଳେଇବୁ ମାମୁନା ପଳେଇବୁ 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 ମୋ ଧନ ପଳେଇବ ଲୋ ମୋ ସୁନା। ହଁ ହଉ ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଦେଇଦେବନି ଝିଅକୁ। ହଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ତାର ଗାଡ଼ିରେ ଯିବ ଆସିବ। ଏଇ ବାବୁ ଆରେ ଡେଲ୍ଟା ସେ କେହି ଆସିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜେଜେଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଛରେ। ହଁ ହଉ ଜେଜେଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁ। ସେଇଟା କ'ଣ ଘୋରୁଛୁ? ର ବାବା ଗାଡ଼ି ଯିବ। ଗେଲୁ ମାମୁନୁ ଏ ମାମା କି ମାମା ମାମା ବିଦାୟ। ଚାଲ ଯା ମାମୁନୁ ବିଦାୟ। ଗେଲୁ ଟାଟା ଗେଲୁ ଗେଲୁ ଟାଟା ଗେଲୁ। ଏଇ ମାମୁନି ଅନେଇଥିଲ ଅନେଇଛି। ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଯିବ। ଆରେ କହିଲି ପରା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ତୁ ଜେଜେଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ। ହଁ ହଁ ଜେଜେଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁ ଆଉ କାହିଁ କରୁଛୁ। ଏଇଠି ସୁଜ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଜ୍ ବାବା ସକାଳେ ଖୋଜିଲେ ବାଡ଼େଇବି ତତେ।